Auzu billahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I am teacher Khurshid Ahmed Bhatt from High School Nogam, Zone Mawar, District Kupwara. प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं EVS क्लास 3। हमारा टॉपिक जो चल रहा है, जो पढ़ रहे हैं हम चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 17, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, पेज नंबर 103। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि फैमिली, घर में परिवार जो है वो कैसे कैसे रहते हैं, डिफरेंट तरीके से रहते हैं, डिफरेंट जगहों पे अलग अलग तरीके से रोजान अलग अलग फैमिली से कुछ फैमिली मज 5 नफर, कुछ मज 10 सितमास मुतलिक पढ़ा सह कित पे रोजान, तो तमन कत्या लुक तथ फैमिली मज। तो अथ मज आया क्वेश्चन, हु ऑल आर देयर इन सितमास फैमिली। सितमास सितमा अम सज फैमिली मज, अम सदिस गरस मज, अम सदिस परिवारस मज कत्या नफर तो कुस कुस ओस। और ये सवाल लिख में पढ़ ये तुम थो ख्याल। Who all are there in Satima's family? Answer: following people are there in Satima's family. Following people are there in Satima's family. You should answer: following people are there in Satima's family. Satima's mother, father, Akshrosan Satiman, mol moj, sister Gitima, beige Timson's being, now Gitima, Gitima, grandfather, grandmother, beige Tims Rosa Bidba, the dead, Nai, Bua, beige Tims Rosa Pop, Taji, Taju's 3 children, Taji, Shutimis Peter, the beige Tims in Rosa, Trebach, elder Chacha, beige Biak, Peterman, younger Chacha and Chachi, beige Aman Biak, Peter, the Bay Timsons, Kandari de, Art Garas Maz Rosa. तो ये अमुक जवाब गडनुक सवाल तुम तरो फिक्र अम सदिस गरस मज कुस। फॉलोइंग पीपल आर देयर इन सतिमाज फैमिली। सतिमाज मदर फादर, अम्स सतिमास रोजान मोल मोज, सिस्टर गितिमा, बेस रोजान बे ग्रैंड फादर तो ग्रैंड मदर, बड़ बब द डेड, बुआ बे पोफ बे ताजी, ताजीज 3 चिल्ड्रन, बेस पितर या ताजी ना तम सद 3 बच तेस ब्याक चाच ते रोजान अत, एल्डर चाचा, बोड़ चाच, बेस यंगर चाचा लकुट ब्याक चाचा रोजान, अंकल बे तम सज खानदारी, यानी ईद बोज अत फैमिली मज रोजान। तो यह अत सवाल जवाब बह पढ़ बे। हु ऑल आर देयर इन सतिमाज फैमिली। आंसर: फॉलोइंग पीपल आर देयर इन सतिमाज फैमिली। सतिमा मदर, फादर, सिस्टर गितिमा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, बुआ, Taji's 3 children, elder chacha, younger chacha and chachi. Pachat bya question, who is the relationship between the different people in the family? यम अत मुख्तलिफ लोग रोजान, क्या अस वातान, इज क्या ताल्लुकात कित पे क्या रिश्तेदारी अत गरस मज अगर रोजान, यह थोड़ा बोड़ी पहन सवाल। हु इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। डिफरेंट पीपल मुख्तलिफ लोग रोजान, अलग अलग लोग, तो अमन क्या सवाल सवाल नंबर 2, हु इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। गो तुम पेज नंबर 105 पे सवाल गो कोर, तो वो दोम कर। ताजीज फादर, आंसर ताजीज फादर, younger chacha and elder chacha are 4 brothers. They have 1 sister, Bua. All of them are the children of grandfather and grandmother. Gitima and Satima are 2 sisters. Taji is father's elder brother. Elder chacha is younger to father and elder to younger chacha. Elder to younger chacha. Which is use Taji father, younger chacha and elder chacha are 4 brothers. Taji बेस बोड़ पितर तो लकुट बिदर बेहद मोल, अहंदिस बड़ बबस तो नाई 4 कट, कस 4 कट। दे हैव 1 सिस्टर, बेस बेन यस वन बुआ। All of them are the children of grandfather and grandmother. सारी शुर 5 शुर अहंदिस नाई बड़ बब सन, दद बड़ बब सन शुर, यानी यहद मोल, बेस तमिस 3 बई, बेस तमिस बेन गई 5 शुर तमन। पत ग्रैंडफादर एंड गितिमा एंड सितिमा आर 2 sisters. गितिमा सितिमा 2 बेन,
یِمو بایو ژورو منٛز أکِس بٲے سٕنٛز 2 کورِ. تاجی از فادٲرٕس ایلڈر برٛدر. یُس تاجی چھُ یہِ چھُ یِہنٛدِس مٲلِس زیُٹھ بوے ایلڈر چاچا. یہِ گوٚو یِمن بوٚڑ پِتر. از ینگر ٹُو فادر. یِہنٛدِس مٲلِس کھۄتہٕ چھُ یہِ بوٚڑ. بیٚیہِ یُس یِہنٛدِس مٲلِس کھۄتہٕ لۄکُٹ چھُ بیاکھ ایلڈر ٹُو ینگر چاچا سُہ چھُ یِمن واتان. بیٚیہِ چھُ یِمن بیاکھ اکھ کۄکھ پِتر. بیٚیہِ چھِ یِمن بیٚیہِ 2 پِتر یِمن مٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ لۄکٕٹۍ چھِ. یِمن بنان چھِ ایلڈر ینگر چاچا تہٕ ایلڈر چاچا یعنی بوٚڑ پِتر تہٕ لۄکٕٹ پِتر. یِہے رِشتہٕ دٲری چھِ یِمن. یعنی یِم چھِ یِمن پِتر تہٕ بیٚیہِ چھِ یِمن پۄپھ اتہِ اتھ گرس منٛز روزان. اکھ چھِ یِمن 3 پِتر بیٚیہِ چھِ اکھ پۄپھ اتھ گرس منٛز روزان. بیٚیہِ چھِ یِم پانہٕ تہٕ یِہے چھِ رِلیشن. ہُم چھِ ٲسمٕتۍ 4 بٲے بارٕنۍ. بیٚیہِ چھِ تِمن بیٚنہِ اکھ. پتہٕ ییٚلہِ أکسٕے فیملی یِمن أکِس بٲیِس کوٚر خاندر تہٕ تٔمِس زاے یِم کورِ 2 تہٕ یِمن چھِ رِلیشن پانہٕ ؤنۍ پِتر باوزن ہٕنٛز. یِتھ پٲٹھۍ پِتر چھُ آسان بیٚیہِ چھِ تٔمِس باوزٕ آسان یا بابتھر سُے رِلیشن چھِ یِمن پانہٕ ؤنۍ. تہٕ کوسچن نمبر 2 پرٕ بہٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ. ہاو از د رِلیشنشِپ بِٹویٖن د ڈِفرنٹ پیٖپل اِن د فیملیٖز. آنسر چھُ تاجیٖز فادر younger chacha and elder chacha are 4 brothers. They have 1 sister Bua. All of them are the children of grandfather and grandmother. Githima and Satima are 2 sisters. Taji's father's elder brother. Elder chacha is younger to father and elder to younger chacha. چھِ اُمید تُہۍ کٔرِو یِم دۄنوَے سوال یاد تہٕ دۄنوَے لیکھِو پننہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ نوٹ بُک سوال کاپی پٮ۪ٹھ. پیج نمبر چھِ یِم تُہنٛزِ کِتابہِ ہُنٛد 105 تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِم 2 سوال. بیٚیہِ تہِ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ سوال. 3 چھُ یہِ کَرو أسۍ اِنشاءاللہ پگاہ. گۄڈٕنیُک سوال. ہو آل آر دِیر اِن سٔتِماز فیملی. آنسر چھُ فالویِنگ پیٖپل آر دِیر اِن سٔتِماز فیملی. سٔتِما مدر فادر sister Gitima grandmother grandfather Bua Taji is 3 children elder chacha younger chacha and chachi. You go گۄڈٕنیُک سوال. دوٚیِم چھُ بیٛاکھ سوال. How is the relationship between the different people in the family? Taji father younger chacha and elder chacha are 4 brothers. They have 1 sister Bua. All of them are the children of grandfather and grandmother. Gitima and Satima are 2 sisters. Taji is father's elder brother. Elder chacha is younger to father and elder to younger chacha. तो बच्चों मैं उम्मीद तुम लिखियो यम 2 सवाल पन्नी सवाल का भी बेट बेकरियो याद. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह.